हेलो हाय नमस्कार मु दिव्य मु स्वागत करुँची मो ब्लॉग को आसतु आमे जीवा घटगां माँ तारिणी पाखक सकाल सकाल उठी पाइलु बाटर बहुत सारा कुकुड़ा देखि पारुथिबे आपण वीडियो माध्यम आपन देखौची देखंतु देखंतु गाइस नया कांबला खाके जा करे या महातो लच्छना बॉडी
ଆପଣ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଇବୁ।
ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ବାଟରେ ହାତୀ ମାନେ ହରିଣ ମାନେ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। देखो आ गोटे किलोमीटर देखो ये साइड जंगल नहीं हाथी राति हेले हाथी बहुत आसती से हाथी ये मरा over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in. ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ପୂଜା କରିକି ପୁଣି ଆସିବୁ। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. आजा बैक करछु घर को बाय बाय टाटा। आमे देखिपारुथबे आमे मां दर्शन सारी एबे घर को फेरुछु। देखंतु गल्ला बेले केते कूड़ा जला रास्ता किछि दोसरुतला, एबे देखंतु केते जोर खरा। पर वाला क्या कर रहा है, हमको जिंदा मत छोड़ने वाला नहीं है क्या? क्या गाइस, गुड बाय बाय और थैंक यू गाइस, थैंक यू।